Wah. Hui po. Milin bida ile ba? Green color. Hello. Wow. Woo. Wow. Yeah. यार आया तू इधर में आके पहुंच गया रे तो साउक सुन कत आही पालो आमी तो आमार डेस्टिनेशन होइसे एया तो आपनालोके गम पाइ ना नापाय एटु कत হয় एबो प्राण जगह ये कहां पे है हम लोग आज आके पहुंच गया देखिए नीचे ओ माय गॉड वाओ तो बहुत सारे लोग आज आए हुए हैं क्योंकि आज से संडे और आजकल गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है गर्मी पूरा ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है तो सब लोग आए हैं यहाँ पे तो ये जो जगह है इसको क्या कहते हैं सिलोनी ये है मांजा सिलोनी तो ओ यार तो कहाँ जा रहा हूँ मैं देखिए ओह माय गॉड तो यहाँ बहुत सारा पत्थर है छोटा छोटा पत्थर पेड़ में लग गया यार और बहुत स्लिप हो रहा है देखिए जाने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है तो कहाँ जाना है यार कहाँ पे जाना है चलिए तो आगे तो हम लोग आ रहे हैं लेकिन कहाँ बैठता है कुछ नहीं मालूम क्योंकि जगह ही दिखाई नहीं दे रहा है आगे में थोड़ा प्लेन है तो उसी प्लेन के पास चलता हूँ आया नहीं तो मेरे पीछे देखिए तो बहुत पिछफाले चाब डाঙर डाঙर पाथर एकेबारे और ইয়াত এটা ঘৰ আছে কাৰ ঘৰ নাজানো উফ হাইয়া ও তো ইয়াত মজা হ'ব ইয়াত গা ধুবলৈ কিন্তু আমি বহিম ইয়াত ধুনীয়াকৈ গা ধুম কিন্তু তাতলৈকে ঘূৰি পাবৰ কাৰণেতো আয়ো ও ইয়া এয়া চাব মোৰ পিছফালে গান বাজি আছে wow ey ya oh কি বঢ়িয়া হে বহুত কিশল ভিজি গ'ল পুৰা আইয়া খাইলাম উফ ভাগৰ লাগি গ'ল ইয়াৰ কি কৰিম চাওক কত কি কৰিম কোনফালে যাম য'ত যাব লাগে গৈ আছোঁ কিন্তু ভিজি গ'ল পুৰা সেইখিনিলৈকে যাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ মাই গড ভোগ আছে দেই এইখিনি ফাইনেলি মই আহি পাই গ'ল য'ত মই বহিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু ইমান পিছল নহয় ইয়াত তো ফাইনেলি আমি আজি আহি পেলাই আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন পাই গ'ল ইয়ানিকি আমি চিলনীত আহিলোঁ আজি চাব কিমান ধুনীয়া আৰু ইয়াৰ পানী আপোনালোকে চিলনী বুলি ক'লে গম পায় সকলোৱে আহে সদায় চিলনীত আহে তথাপিতো আজি বহুত দিনৰ মূৰত মই আহিছোঁ কাৰণ আজি দেওবাৰ তো দেওবাৰটো চাব বহুত মানুহ আছে ইয়াত আৰু চবেই এনজয় কৰি আছে পুৰা ঠাণ্ডা পানী কি কৰিম তো আজিকালিতো গৰম দিন তো দিনে দিনে গৰম বাঢ়ি আহিছে তো আপোনালোকেও আহিব যদি সময় পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেও আহক চিলনীত ইয়াৰ পৰা এনজয় কৰিব পাৰে একেবাৰে ধুনীয়া চাব ধুনীয়া পানী একেবাৰে কি কৰিম আৰু মোৰ আগফালে চাব তো আমি মেইন যিটো চিলনীৰ স্পট আছে মেইন য'ত হয় তাতলৈকে গৈ পোৱা নাই আমি তাৰ আধাতে আছোঁ তো মেইন স্পটততো বহুত মানুহ হ'ব কাৰণ দেওবাৰ আজি তো সেইকাৰণে আমি তাত নোসোমালোঁ তো আমি আধা ৰাস্তাতে আজি গা ধুম ইয়াত ধুনীয়াকৈ তো চাই থাকিব চিলনী आजकल तेरे मेरे प्यार की चर्चे हर जुबान पर ओ ये है सिलोनी কিমান মজা চিলনীত আহিব আপোনালোকে নাই চিলনী বোলে হামটো ব চালাঙাই লৈছিল দৌলামতে না ক ফৰং মামা পাইজামা মাখাম সৌমা জিমাগো সাইন সৈনে হাবदा दं लामा प्ले थाल जासिसि नायसां बवा सा
आज ना saya raula par hadi phaila par bosibla sain baraula pili ham do naisang ba chao dekhla dara long tha de por ba homa o de sura do lama sain som pili thal ja du bispo try khlai naisang pai naisang li he boya ये है सिलोनी नहीं मान सी बेटे है बेटे लिब्रा गिले को एक तेरे सिलोनी नाइ बूम 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 ये सिलोनी सेल्फी तोरा तोरा ले ओहो Que boria! Hey! Swimming करता तो गाइस देखिए तो हम लोग आज आए थे शिलोनी में तो आप लोगों ने देखा होगा तो अभी शाम ढल हो चुका है तो अभी हम लोगों को यहाँ से निकलने का टाइम हो चुका है। देखिए यहाँ खाली होते होते गया है और मेरा बैकग्राउंड में कुछ गाना बज रहा है। देखिए वो लोग अभी भी है तो ठीक है ला रजराव को जो वाला एरानी फ्रांचिंग बाइक मानी टाइम बुझा फाइखा ओई बजान थांबाय जों फाइ दे बजां लाव नुवास बुलामदा ना बिजां थां ठीक है ला दुआ बाइक फलां मा आजम लंथाय माने मिलेन बाय रहा इबु नादी बा बुथु काखलां काखलां एबा लंथाया खाफारेला बुथु ए यु इली जे मिलेन दुना सिबा आमी गेनाय थांफला मदौ निसके फुनु फालां नां गेनाय कु उजावका उदे हे जाखलाय लांदु गो आं जावका गि रहा कु कि थांफलां दु इबु लंथाय काखलां दे मिलेन बियो पा प्रेपाप वाय जंगरे के थांमाला सिबा बजा थांमा ओ जंके आय आया ओ मामाय लंथाय साबा संगा दुगुर बाला दुगुर सावसि दुगुर कामो सब दोला एलि खेले हायबाला हमफ्रां फियागो कुक नाहा आयो मामाय आय दिबो साबि केसाला दिबो थुबा इमा पानी अकमान ढ আছে আৰু ভৰি ইমান বিখাই নহয় এই সৰু সৰু পাথৰ দি খোজকাঢ়ি যাবলৈ এইটো চাবচোন আৰু এই পাথৰত মানে গ্ৰীণ হেৰি ইমান পিছল তো ফাইনেলি চাব অকণমান ওচৰত আহি পালোঁ আৰু এইফালেদি গৈ আছোঁ এনেকৈ ডাঙৰ পাথৰ ইয়াত আছে চাব কোনফালে যাম এইফালে চাওকচোন এই পাথৰ ডাঙৰ পাথৰ यार ऊपर दी जाओ अरे माय गॉड जाओ थांबा नहीं जाओ थांबो ना अरे यार किस तरफ से गया तुम ओह चलो अय्या ओह देखने में तो सर लगा लेकिन चलो तो थोड़ा अय्या मिडिल से निकल के थोड़ा
किनारे पे आ चुका हूँ देखिए। ओह बाप रे बाप, इतना पैर दर्द होता है ना। वो दिन हो चुका है ऐसे छोटे छोटे पत्थर में नहीं आया, इसलिए आया। देखिए एक पत्थर से एक पत्थर पार होके जाना पड़ता। अभी भी बहुत सारे लोग हैं। बामी को दुहाबो इतना माने मानुबिलाक जोआ नाय। ओ बा इतना आछे मानुबिलाक कि जे ভিউ मानुबिलाक जोआई नाइतो एতিয়াও আছে চাব। বা ইয়াৰ পৰা যদি দেখাও হাই তো চাব আই তাতে মজা হলে হয় দেখোন ইয়াতে। বাহ কিন্তু মানুহ যে ইমান ভিৰ আছিলে। তো চিলনীত যদি আহিব বিচাৰে অলপ সোনকালে আহিব লাগে, নহ'লে ইয়াত বহিবলৈ জাগাই নাপায়। ই বলকচোন চাওকচোন, ডাঙৰ ডাঙৰ আয়া ডাঙৰ ডাঙৰ পাথৰৰ মাজে মাজে খোজকাঢ়ি যাব লাগে। অ' মাই গড, সেইটো এই চাব এতিয়াও আছে মানুহ আছে। বা মানুহ নাই বুলি ভাবিছিলোঁ দেখোন, শেষ হৈছে বুলি ভাবিছোঁ। ক'ত শেষ হ'ব এই চাওক। তাৰমানে আছে বহুত আছে, এতিয়াও যোৱা নাই। চবে হেৰি কৰি আছে, কিছুমানে গা ধুই আছে, কিছুমানে এই কিবা কিবি কৰি আছে, মাংস চাংস খাই আছে। তো আমিতো ওলাই আহিলোঁ। চেণ্ডেল পিন্ধি লৈছোঁ মই, তো অলপ দূৰ যাব লাগে, তো সেইকাৰণে আমি ওলাই আহিলোঁ। এয়া তো বলক, এয়া জংঘল ৰাস্তা, এইফালেদি ওলাই যাম আৰু বল চিধা চিধা। হয় হয় চিধাকৈ অথনি সিহঁতে এইফালে যায়হে, ৰাস্তা হেৰাইছিলেতো। লোকক ডাইৰেকশ্যন দিয়াটো ইজি, কিন্তু আমি যেতিয়া ওলাই নিজে আহিলে এইফালেদি ওলাই আহিলোঁ। চাব এয়া মানে আচল ৰাস্তা এইটো নাছিলে, একেবাৰে সেইফালেদি ওলাব লাগিছিলে, কিন্তু সেইফালে যালে আকৌ পাথৰ পাথৰ পানী পানী যাব লাগিব। তো সেইকাৰণে আমি ইয়াতে আমি বহিছিলোঁ, অলপ গা ধুইছিলোঁ। তো ইয়াৰ পৰা অলপ আহিলে সেইটো অকণমান জংঘল আছে, সেইটো পাৰ কৰিলে মেইন ৰোড পাই যাব। মেইন ৰোড নহয় মানে মেইন চিলনী যোৱাৰ আছে এইটো চাব। Ayo, to jangan reke baik ulang laba keraudah hisap deh. Lama-lama ya kalau. Hoi, to jangan kira lama. To bhagor lagi gue lempar lang lah. Hai. Oh iya, akhir paigol rasta. Itu juta tuh pindi lok. Hei ya rasta, akhir paigol bolok.